That was the first story in the Bible. Takže toto bol prvý príbeh Biblie. We sometimes have problems with stories. Niekedy máme problém, keď sa hovoria príbehy. Stories are for children. Príbehy pre deti. If you were in your hometown and you're standing at the bus stop. Ak by ste čakali na autobusovej zastávke and somebody standing next to you a niekto by pri vás stál, taps you on the shoulder, potlapkal by vás po ramene and says, "Excuse me, povedal, prepáčte, but could you tell me what the meaning of life is?" Môžete mi povedať, aký je zmysel života? This probably happens to you every day. To sa vám stáva asi každý deň. Then you would probably say, potom by ste asi povedali, the meaning of life. Zmysel života. Meaning of the universe. Zmysel vesmíru. Well, I think you know that if you were to assume, take this as your first point. No, pozrite sa, predpokladajte, takto, začneme odtiaľto, hej? And argue logically from that. A začnem logicky odtiaľ. I think you would conclude. Potom, ak by ste toto prijali, tak by ste došli k záveru, že that the meaning of life zmysel života je whatever you. A potom už čokoľvek poviete. But let us assume that you're standing in ancient Jerusalem. A predpokladajte zase, že stojíte v starom Jeruzaleme. You're standing at the bus stop there. Čakáte na autobus. Waiting for the next camel to come by. Na ďalšiu ťavu, ktorá má prísť za 5 minút. And you tap the person on the shoulder next to you in the bus stop. A pri vás stojí ďalší. A teraz vy ste v pozícii, kedy prídete k tomu človeku a potlapkáte ho po ramene. An ancient Israelite it would be, of course. Izraelca takého, ktorý vtedy žil. And you said, "Excuse me, my dear woman." Izraelkyňu. Sorry. A spýtate sa, prepáčte, dáma. What is the meaning of the universe? Aký má zmysel vesmír? The ancient Israelite woman would turn to you and say, no tak tá Izraelitka by sa na vás otočila a povedala, let me tell you a story. Dovoľte, aby som vám povedala príbeh. The Old Testament approaches the most important matters in life through telling stories. Starý zákon hovorí o najdôležitejších otázkach života prostredníctvom príbehov. And we have just read one story. Práve sme čítali jeden z nich. But that story was dealing with the most important matters, most significant questions we can ever ask. Tento príbeh sa zapodieval najdôležitejšími otázkami, ktoré kedy sa môžeme spýtať. So one story is not enough. A takže jeden príbeh asi nestačí. So Genesis says to us, you want to know what the meaning of life is? A tak Genesis sa pýta opäť, chcete poznať zmysel života? Well, let me tell you another story. No dovoľte, aby som vám povedal ďalší príbeh. And that is where we move into chapter 2. A tu prichádzame do 2. kapitoly. In the first story we've looked at, v prvom príbehu, ktorý sme sa učili, human beings came as the climax of God's creation, of his physical creation. Ľudské bytosti vychádzajú ako vrchol hmotného stvorenia Pána Boha. We move along until we end up with human beings. Postupujeme, až kým skončíme na vrchole s ľudskými bytostiami. In chapter 2, v 2. kapitole, let me tell you another story. Dovoľte, aby som vám povedal ďalší príbeh. Human beings now are not the end of the sequence. V tomto prípade ľudské bytosti nie sú koncom tej postupnosti. They are now at the center of the story. Oni sú stredobodom toho príbehu. And we move out from that center like spokes on a bicycle wheel. A z toho stredu sa potom my odoberieme tak ako ihlice na bicyklovom kolese. Now, back in chapter 1, späť, keď pôjdeme na kapitolu 1, when human beings were created, keď Pán Boh stvoril ľudskú bytosť, there were 2 words stressed. Zdôraznil 2 slova. That is the image. Let us make human beings in our image. Hovoril o obraze, učiňme človeka na svoj obraz. After our likeness. A podľa našej podoby. Image and likeness. Obraz a podoba. Chapter 2, 2. kapitola, also stresses 2 words. Takisto zdôrazňuje 2 slova. But 2 different words. Ale iné slova. V 7. verši. A Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme, a vdýchnul do jeho nozdier dých života. A človek sa stal živou dušou. So here, the 2 words that are stressed are not image and likeness. 2 slova, ktoré tu sú zdôraznené, nie sú podoba a obraz, but the fact that the Lord God formed man. Ale skutočnosť, že Hospodin Boh utvoril človeka. And breathed into his nostrils the A breath of life. vdýchol do jeho nozdier dých života. Chapter 2 gives us another perspective on God. 2. kapitola nám ponúka ďalší pohľad na Boha. In chapter 1, V
V prvej kapitole God speaks. Boh jednoducho riekne niečo a stane sa. In chapter 2, v druhej kapitole God is intimately involved in what he's doing. Boh je samotne zaangažovaný do toho, čo robí. He's getting his hands dirty. Pomaly si špiní ruky s tým, čo robí. He's a master craftsman at work. On je ten umelec, ktorý robí svoje dielo. Lovingly and intimately forming this creature. Veľmi jemne a veľmi s účasťou tvorí svoj výtvor. The word that is used here for forming the man. Slovo, ktoré je tu používané a má vyjadrovať vytvorenie človeka, it's the same word that is used to describe what a potter does when he takes a lump of clay and puts it on a wheel. Je to isté slovo, ktorým sa znázorňuje skutočnosť, že hrnčiar zoberie hrudu hliny a dá ju na hrnčiarsky kruh. So just as a potter gets his fingers dirty in forming that pot as it spins on the wheel. A tak ako si hrnčiar špiní svoje ruky tým, že ich má na tej hrude hliny a na otáčajúcom kruhu, so that is how God is involved in creating takým man. Istým štýlom Pán Boh je účastný na stvorení človeka. And then he breathes into his nostrils the breath of A life. potom vdýchne do jeho nozdier dých života. This is like a Hebrew idiom for a kiss. Toto je hebrejské prirovnanie bosku. An intimate act of creation. Určitý intimný akt v rámci stvorenia. So here we are getting another perspective on how God is involved in the creation of human Takže beings. tu sa nám naskýta ďalší pohľad, akým Pán Boh sa angažuje v stvorení človeka. Now let's have a look, if we move on maybe to verses 15 to 17 and see what happens next. Keď sa pozrieme ďalej na verši 15 až 17, uvidíme, čo sa deje. A Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Édena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. A Hospodin Boh prikázal človekovi a riekol, z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. So here we have God's first words to the man. Tu vidíme prvé slova, ktoré Boh riekol človeku. Now we have to be careful here that we read everything that God says. Musíme dávať pozor a prečítať naozaj všetko, čo Boh povedal. Because some people have said this. Pretože niektorí ľudia hovoria toto. This is rather, what's the word? God has just created this man. Ľudia hovoria, Boh práve stvoril tohto človeka. And the first thing he says to him A prvá vec, ktorú mu povedal, is, don't do that. Bola, neopováž sa to robiť. So it's like, your children come home from school. To je ako keď vaše deti prídu domov zo školy. And the first thing you say as they come through the door, a prvou vecou, ktorou ich privítate, keď prekročia práh dverí, don't go into that room, I've just tidied it all up. Nechoď do tej izby, práve som ho upratal. What kind of a relationship is that, Aký vzťah je to? But we've got to be sure that we see everything that God says here. Máme si dať záležať na tom, aby sme naozaj sa zamerali na všetko, čo Boh tu povie. God does three things in verses 15 to 17. A v týchto dvoch veršoch Boh robí tri veci. In verse 15, 15. verši God put the man in the garden to till it and keep it. Boh vsadí človeka do záhrady, aby ju obrábal a udržiaval. In other words, he gave the man a vocation, a reason for living. Teda dal človeku určitý dôvod pre život, určitú živnosť. And then in the next verse, verse 16, a potom v 16. verši he says you may freely eat of every tree in the garden. mu povedal, je slobodné, aby si mohol jesť z ktoréhokoľvek stromu. In other words, he gives him broad freedom. Dá mu úžasne širokú slobodu. But not absolute freedom. Ale nie absolútnu slobodu. In verse 17, pretože v 17. verši but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. Ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť. So there's a prohibition. Takže je tu zákaz. Now what Genesis is saying here, to, čo Genesis tu hovorí, is that this isn't just the way in which God related to the first human being. Je skutočnosť, že týmto spôsobom Boh nejednal len s prvými rodičmi. This is the way in which God relates to every one of us.
toto je skutočnosť, ako Boh jedná s každým z nás. God has given each of us a reason for living, Pán Boh dal každému z nás určitú živnosť, dôvod žiť, certain gifts and vocation. určité dary, určité povolanie. He gives every one of us broad freedom in our relationship with him. Každému z nás dal širokú slobodu v rámci nášho vzťahu s ním. But Ale not absolute freedom. nie je to absolútna sloboda. Absolute freedom is no blessing. Absolútna sloboda totiž nepredstavuje požehnanie. And we'll come to that later on. Ešte sa o tom zmienime. So in our relationship, there are also some prohibitions. A tak v rámci nášho vzťahu takisto existujú určité zákazy. So these verses here sum up not only God's relationship with the man, but his relationship with us as well. Takže tieto verše nehovoria a nesumarizujú len Boží vzťah s nami, ale takisto aj náš vzťah smerom k Bohu. Let's have a look at verse 17. Pozrime sa na verš 17. The second part of that verse. Druhá časť 17. verša. When God says you cannot eat from the tree of the knowledge of good and evil, Keď Boh hovorí, nemôžete jesť zo stromu vedenia dobrého a zlého. he then says, for in the day you eat of it, you shall A die. ďalej dodáva, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. Now, I need to say something briefly about this now, and then we'll pick this up later when we get into chapter 3. Teraz k tomu dám len stručnú poznámku a potom ešte sa k tomu vrátim, keď prejdeme na 3. kapitolu. But I'm assuming that all of us know how this story develops in the next chapter or two. Predpokladám, že všetci z nás vedia, aký je postup tohto príbehu. And so for those of us who do, God's statement here sometimes causes a problem. Pre tých z nás, ktorí vedia, ako to skončí, častokrát máme problém s tým, čo Pán Boh práve tu povie. For in the day that you eat of it, you will die. Pretože Boh hovorí, v deň, kedy budeš jesť, zomrieš. Now, if we just look ahead very briefly, A teraz sa pozrieme len trošku a preskočme určitý čas, pozrieme sa do budúcnosti. they do eat of it, Jedli z neho? but they don't die Nezomreli. on the day they eat of it. Aspoň nie v ten deň, kedy z neho jedli. So what does God mean? A tak čo Boh tým myslí? One suggestion you might have heard Jeden z riešenia, ktoré sa naskýta, is somebody who says, yes, but niekto povie, no áno, ale if you look at the Hebrew, ak sa pozriete na hebrejčinu, you will see that the Hebrew says literally, zistíte, že v hebrejčine sa hovorí doslovne, on the day you eat of it, že v deň, kedy to budeš jesť, dying, you will die. zomierajúc, napokon zomrieš. So there you are, you see. What it says is, on the day you eat of it, dying, you will die. Takže hovorí sa tu, že v deň, kedy začneš z neho jesť, začneš zomierať, až zomreš. So you'll begin to die. Takže začínaš zomierať. And the next day you'll die a bit more. Ďalší deň ešte viac už budeš nazomrelý And you'll keep on dying a bit a potom more postupne budeš zomierať, až zomierať, until one morning až jednoho dňa you wake up sa zobudíš and you're dead. a zistíš, že si mŕtvý. Now, that seems to make sense, Zdá sa, že toto je logické vysvetlenie, but it misunderstands the Hebrew. ale trošku to nepochopilo hebrejčinu. What we have here is the way in which the Hebrew language conveys an absolute statement. To, čo máme tu, je spôsob, akým hebrejský jazyk prenáša absolútne tvrdenie. So, for example, if I were to, I mean, I won't, but should I lose my temper, with my good friend Roger here? Predpokladajme, že ja by som stratil trpezlivosť. No, nestáva sa mi to, ale predpokladajme, že Boďo by to schytal. If I were a Hebrew, Ak by som bol Hebrejec, I would say, hitting, I will hit you. tak poviem, udierajúc ťa až udrem. That wouldn't mean I will start, just tapping you. To neznamená, že začnem postupne, najprv hľadiť, And then after a little while, I'll start, a potom po nejakom čase už to bude viac, and then finally I will a potom na záver, hit you. No. určite nie. If I say, hitting, I will hit Ak ja you, poviem, udierajúc ťa napokon udriem, it means I am so mad, I am znamená- going to take that head of yours off your shoulders. som taký vytočený, že ti hlavu vysadím z ramien. Dying you will die, which we have in this verse, A takže tento verš, ak nám doslovne hovorí, umierajúc umreš, is what an Israelite judge said to a condemned person je to, čo by izraelský sudca povedal odsúdencovi, when they were taken off to be executed. ak boli odvedení na popravu. Now, I take the time to explain that
Ja som si dal čas, aby som to vysvetlil. Because there are no two ways about it. Pretože nie je to vôbec dvojzmyselné. Má to jeden jasný význam. God said, Boh povedal, when you eat it, keď budeš jesť, you will die. Zomrieš. So what we will need to have a look at Takže to, na čo sa my musíme zamerať, is why they didn't je, a prečo nezomreli. later on. But I just want us to make sure of that To now. si povieme neskôr, ale chcem, aby sme o tom už uvažovali teraz. Then we come to the what everybody's been waiting for, A potom prichádzame na niečo, čo ste už netrpezlivo očakávali. or at least what Adam has been waiting for. Mimochodom, to prinajmenšom aspoň to, čo Adam netrpezlivo očakával. We come to the pinnacle of God's creation, Prichádzame na vrchol Božieho stvorenia. the most wonderful creature that the Lord God makes, Najúžasnejšia vec, ktorú Pán Boh kedy stvoril. woman. Žena. If we look at verse 18, Ak sa pozrieme na verš 18. then the Lord God said, A Hospodin Boh riekol, it is not good that the man should be alone. nie je dobré byť človekovi samotnému. Now that takes us by surprise. Tak to nás prekvapí. I mean, sorry, not the fact that it's not good that man should be alone. Nie je to, že nie je dobré byť človekovi, mužovi samotnému, I think most of the brethren here would agree with that. aj keď mnohí bratia by asi súhlasili. But the opening words, Ale to, čo nás prekvapí, sú tie úvodné slova. it is not good. Nie je dobré. Now you remember yesterday where we went through each day of creation. Pamätáte sa, že včera, keď sme si popisovali každý deň stvorenia, On every day of creation except the second day, každého dňa stvorenia, okrem druhého, we read, and it was good, čítali sme a bolo to dobré. and it was good, A bolo to dobré. and it was good, A bolo to dobré. and it was good, Bolo to dobré. and it was good, A tak ďalej. and it was good. Bolo to dobré. And the seventh time, A 7-krát it was very good. to bolo dokonca veľmi dobré. So it's good, right? Takže je to dobré, nie? And now we read, A teraz ale čítame, it is not good. nie je dobré. What isn't good? Čo nie je dobré? Loneliness. Samota. Loneliness isn't good. Samota nie je dobrá. Being alone, Keď je niekto sám, being without relationships bez vzťahov, is not good. nie je dobré. This isn't necessarily a text, a proof text for marriage, Nepoužíval by som to ako text, ktorým by som zdôrazňoval manželstvo, but what it is saying ale to, čo hovorí tento is text, that when God created human beings, je, že keď Boh stvoril ľudí, He created them in order to have relationships with other stvoril people ich, aby mali vzťahy s inými. in one way or another. Buď tak, či onak. Just as we look at we're still waiting for the woman. She hasn't turned up yet. Pozor, stále čakáme na ženu, ešte neprišla na scénu. Some of us men will say that's fairly typical. Niektorí z mužov povedia, no tak dáva si na čas, to je typické na ženy. However, Ale it is not good that the man shall be alone. nie je dobré, aby muž bol samotný. I will make a helper Ja mu učiním as his partner. pomoc ako jeho partnerku. So the man is alone, Takže muž je samotný, and he needs a partner. potrebuje partnera. So in the next verse, what does God do? Čo robí v ďalšom verši Boh? What does God do in the next verse? Čo robí v ďalšom verši Boh? Verse 19. 19. Yeah, that's right. Yeah, he creates the animals. Áno, So the man is alone. vytvorí zvieratá. He needs a partner. Muž je osamelý, potrebuje partnerku, So God creates the a tak Pán Boh animals vytvorí zvieratá. and brings them to the man. A privedie ich k mužovi. And one by one, A jeden po jednom they go before him. prichádzajú popred muža, The elephant, slon, the horse, kôň, hippopotamus, hroch, all kinds of insects, akýkoľvek hmyz, bats, birds, netopieri, beasts. vtáky, šelmy. And as Adam looks at them, Keď sa na nich takto Adam pozerá, he realizes that as much as he likes animals, tak si hovorí, no pri všetkej mojej láske ku zvieratám, none of these is really what he's looking for. nič z nich nie je to, čo by som chcel. As much as he likes dogs, Pri všetkej jeho láske k psom he doesn't feel that he can have a lasting relationship with the dog. necíti, že by mohol mať trvalý vzťah so psom. So what's going to happen? Čo sa stane? It's not good that the man will be alone. Nie je dobré, aby bol muž None of sám. the animals will do. A žiadne zo zvierat to nenahradí, čo muž potrebuje. Not even the prettiest and cutest of them will do. Ani najkrajšie, najmilšie zvieratko to nenahradí. So then the Lord God A potom Pán Hospodin
causes a deep sleep to fall on the man. Spôsobí, aby na muža sadol hlboký spánok. From his side he takes a rib, Z jeho boku vyberie rebro, forms it into a woman. vytvorí z neho ženu, And then the man wakes up. potom sa muž zobudí. Now, Tak a teraz? he has never seen a woman before in his life. Ešte nikdy vo svojom živote nevidel ženu. Never in his life has he seen a woman. Ešte vo svojom živote nikdy ženu nevidel. When he wakes up, Keď sa zobudí, he sees this gorgeous creature that the Lord God has made. vidí túto nádhernú kreatúru, ktorú Pán Boh spravil. Was that a literal translation? Yeah. Right. Yeah. What does God do? Čo robí Pán Boh? God doesn't sit down with him and say, now look here, Adam. Tak Pán Boh si s ním nesadne dole, ako chlap s chlapom povie, pozri, Adam, I need to explain a few things here. musím ti vysvetliť pár vecí. This is a woman, Toto sa volá žena, and you are a man. ty sa voláš muž, mimochodom. And, well, no, God doesn't have to do that. Boh to nerobí, nemusí to robiť. As soon as the man wakes up, Ako náhle sa muž totiž zobudí, what he says literally, the split second he sees this woman, to, čo povie v zlomku sekundy, doslovne, keď uvidí ženu, he says, at last, povie, napokon, konečne, at last, konečne, bone of my bone, kosť z mojich kostí, flesh of my flesh. mäso z mojho mäsa. Right, yeah. Now you see, some people Viete, say niektorí ľudia hovoria, that the woman here is an afterthought. že žena tu je niečo, čo Pán Boh ako prirobil na neskôr. That God's created everything, Že Pán Boh najprv všetko stvoril and then God wakes up one morning a potom sa jednoho dňa Pán Boh zobudí and he says, no, a povie, forgotten all about a woman. zabudol som ženu stvoriť. And so at the end of it, A potom na konci teda he creates a woman. dotvorí ešte ženu. No. Nie. The reason why we have to wait so long for the woman to arrive Dôvodom, prečo musíme si dať počkať na ženu, kým vôbec sa na scéne objaví, is to underline how important she is. je zdôrazniť jej veľkú dôležitosť. Adam is kept waiting and waiting and waiting, Adam musí čakať a čakať. so that when she arrives, Aby napokon, keď príde žena, he will appreciate her all the more. aby ju ešte viacej si vedel vážiť a ceniť. And I don't mean to say this in any kind of joking kind of way, Toto nechcem, aby vyznelo ako vtip. but this is another example of how the book of Genesis counters the culture of its time. Ale je to ďalší príklad, ako kniha Genesis je proti tomu, čo bolo vtedy uznávané bežne. In ancient cultures which devalued women, V starovekých civilizáciách, kedy sa častokrát rola ženy devalvovala. this story says Tento príbeh hovorí, that without the woman, že bez ženy nothing's going to happen. sa nič neudeje. I think probably this audience is sort of split between men and women as to whether they agree with me on this. Vidím, že tu je ako pridamiešam dve skupiny, muži a ženy, a každý si môže myslieť niečo iné. But looking at this as a whole then, Ale keď sa na toto pozrieme v celistvosti, it's telling us that if, in order for us to be fulfilled as human beings, aby sme sa my ako ľudia dokázali naplno realizovať, we need to do more than simply share our life with God. musíme robiť viac, než vzdielať naše životy s Bohom. We need to share our lives with other people. Musíme zdieľať naše životy so životmi iných ľudí. We're social beings. My sme sociálni, spoločenské bytosti. And so, at the end of chapter 1, you remember, A tak, ako si spomínate, na konci prvej kapitoly we finished with the Sabbath, the seventh day. sme skončili sobotou 7. dňom. And as we learn later on in the Bible, A neskôr sme zistili, keď sme čítali ďalej, this relates to our vertical relationship with God. že to má, a to zistujeme aj ďalej v Biblii, že toto má súvis s našim vertikálnym vzťahom k Pánu Bohu. And chapter 2 Druhá kapitola concludes with a statement concerning relationships as well. uzaviera tiež s určitým výrokom, ktorý sa dotýka vzťahov. 24. verš. Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude lnúť ku svojej žene a budú jedno telo. A obidvaja boli nahí, Adam i jeho žena, a nehambili sa. So chapter 2, the first chapter concludes with our relationship with God concerning the Sabbath.
Prvá kapitola končí tým, že hovorí niečo o našom vzťahu s Pánom Bohom, ako skrze sobotu. And the second chapter concludes with our horizontal relationships with other people. Zatiaľ, čo druhá kapitola končí s tým, že hovorí o našom horizontálnom, vodorovnom vzťahu voči iným ľuďom. Relationships are extremely important to God. Pre Boha sú vzťahy úžasne dôležité. And that will be the tragedy of sin as we see it when we come into the next chapter. A na tomto sa stane tragédia hriechu, ako uvidíme v ďalšej kapitole.